नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। मालदा में बीजेपी का परिवर्तन यात्रा का प्रचार जिस टैब्लो द्वारा करने की बात थी वह टैब्लो चोरी हो जाने की जानकारी देते हैं बीजेपी। आज से मालदा में 4 दिन का परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम आरंभ होने वाला है बीजेपी का, परंतु परिवर्तन यात्रा आरंभ होने के पहले ही सुशोभित टैब्लो चोरी हो गया। यह घटना हबीबपुर के बुलबुल चंडी मोड़ इलाका का है। रात में माइक्रोफोन सेट से सुशोभित टैब्लो बुलबुल चंडी मोड़ इलाका पर रखा गया था, कहकर दावी किए बीजेपी। सुबह होते ही देखते हैं कि टैब्लो अपने स्थान पर नहीं है। आज इसी पथ से परिवर्तन यात्रा में भाग लेंगे बीजेपी के राज्य सभापति दिलीप घोष, केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी एवं अभिनेता हिरण। पिछले दिन तक इसी सुशोभित टैब्लो पर ही पूरे इलाके में प्रचार का कार्यक्रम जारी रखे थे बीजेपी। अचानक अजीब तरीके से टैब्लो चोरी हो जाने से व्याकुल हो उठे हैं बीजेपी। उनका कहना है कि इस चोरी के पीछे तृणमूल का हाथ है। आगे बीजेपी कर्ताओं से जानकारी मिलती है कि इस चोरी का शिकायत पुलिस को दी गई है। পরিবর্তন যাত্রা 2 উপলক্ষে আমাদের যে গাড়ি আসছে সেই গাড়ির উপলক্ষে আমাদের প্রচার চলছিল। সেই প্রচারের সম্পূর্ণ হওয়ার পরে 27 তারিখে প্রোগ্রাম ছিল। সেই উপলক্ষে আবার প্রচার করার জন্য আমাদের গাড়িটাকে সুসজ্জিতভাবে রাখা হয়েছিল, কিন্তু আমরা রাত্রেবেলা রাখা হয়েছিল। তারপরে সকালবেলা আমাদের কাছে খবর আসে গাড়িটা চুরি হয়ে গেছে। পরিবর্তন যাত্রার যে প্রচার সেটা আমরা করতে পারছি না এবং সেই চুরি হয়ে যাওয়ার ফলে কি মনে হচ্ছে? আমার মনে হচ্ছে যে এটা একটা, যেহেতু নির্বাচনের ঘন্টা বেজে গেছে, আমার মনে হচ্ছে এটা শাসক দলের তৃণমূলের এটা কাজ। তৃণমূল কংগ্রেস দিক বিদিক শূন্য হয়ে গেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির মালদা জেলায় যে মহাজাগরণ শুরু হয়েছে আজকে 27শে ফেব্রুয়ারি, মালদা জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে এটা একটা ঐতিহাসিক দিন। যেভাবে মহাজাগরণ চারদিকে শুরু হয়েছে তাতে করে ওরা দিক বিদিক শূন্য হয়ে গেছে, আর সেই জন্য আমাদের ট্যাবলো চুরি করে নিয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদেরকে ভয়ে ভীত করছে, সাধারণ মানুষকে ভয়ে ভীত করানোর চেষ্টা করছে। আমাদের একটাই ডিমান্ড, পুলিশ প্রশাসন তার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করুক। তারা আর কটা দিন পরে ভারতীয় জনতা পার্টি আসছে, আজকে যদি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করে এবং তাদেরকে ফাইন্ড আউট না করে তাহলে আর কয়েকদিন পরেই ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গের মসনদে আসবে। সেই দিন কিন্তু ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেব। বর্তমানে বিজেপি যেই অপপ্রচার এবং যেই শোভাযাত্রা তারা বের করেছে পরিবর্তন যাত্রা, তাতে তারা কোনো ফল পাচ্ছে না, লোকবল হচ্ছে না, সেই মানুষের সাড়া নেই। তার জন্য এরা নিজেরাই চক্রান্ত করে এটা শাসক দলের ওপর একটা ভিত্তিহীন অভিযোগ থাকে। তারা কোনো সাড়া পাচ্ছে না, মানুষজন আসছে না তাদের পাশে, লোকজন দেখছে পরিবর্তন যাত্রা তাদের সফল হচ্ছে না, সেই জন্য তারা নিজেরাই চুরি করিয়ে এটা শাসক দলের নাম দিচ্ছে। शुक्रवार से आरंभ हुआ करला वैली चाय बागान संलग्न जलपाईगुड़ी मोहित नगर में अवस्थित लोटा देवी काली मंदिर का पूजा माघ पूर्णिमा के पुण्य तिथि पर इस पूजा का आरंभ होता है, कहकर जानकारी मिलती है मंदिर कमेटी की तरफ से। इस पूजा को केंद्र करके प्रत्येक वर्ष मंदिर प्रांगण में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, परंतु इस वर्ष कोरोना परिस्थिति के कारण मेले के माहौल से वंचित रहना पड़ा भक्तगणों को। लोटा देवी मंदिर पूजा कमेटी के कोषाध्यक्ष वरुण चौधरी कहते हैं कि इस वर्ष कोरोना परिस्थिति को ध्यान में रखकर पूजा का आयोजन किया गया है। रविवार इस पूजा का अंतिम दिन है, कहकर जानकारी भी मिलती है। उल्लेखनीय है कि इस पूजा को केंद्र करके उत्तर बंगाल के विभिन्न प्रांत के लोगों का इस पूजा में समागम होता है। सदियों प्राचीन इस मंदिर के सामने एक तालाब है। कहा जाता है कि इस तालाब को लेकर बहुत कहानी फैली हुई है जो भक्तों को और भी आकर्षित करती है। मंदिर में आने वाले भक्त सह स्थानीय निवासियों का विश्वास है कि लोटा देवी माँ के पास कुछ भी मन्नत मांगने पर कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाती है माँ। इसी विश्वास के साथ प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भक्तों को देखा गया तालाब के सामने मोमबत्ती एवं धूप जलाकर मनोकामना करते हुए। माँ लोटा देवी काली পুজোর এবছর 64তম বর্ষ 2021। গত বছর আমাদের 63তম বর্ষ ছিল। গত বছর আমরা বৃহৎ আকারে করেছিলাম।
কিন্তু এবছর করোনা বিধি মেনে আমরা দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা করোনার বিভিন্ন উপসর্গ যেগুলো দরকার আমাদের সেই ব্যবস্থা করে আমরা এবছর 64তম পুজো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। মাঘী পূর্ণিমার আজকে গভীর রাতে মায়ের বাৎসরিক কালী পুজো হবে। এই পুজো আগামী রবিবার পর্যন্ত চলবে। এরকম মেলার কোনো বিশেষ উদ্যোগ মেলার সেরকম বিশেষ কিছু নেই। মেলার বাইরের যে সকল দোকানগুলো থাকে তাদেরকে আমরা আসতে বারণ করেছি। নাগরদোল্লা নেই, ডিস্কো নেই, প্রতি বছর যেটা থাকে, এবং বাইরের কোনো লোককে আমরা ডাকিনি। এই আমাদেরই আশপাশের কিছু লোক কিছু দোকানপাট নিয়ে বসেছে, তাদের রুজি রোজগার ব্যাপার আছে, সেই রুজি রোজগারের জন্য তারা দোকান নিয়ে বসেছে এবং তাদেরকে আমরা কমিটির থেকে মাস্ক বিতরণ করেছি এবং মাঝে মাঝে গিয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন করে দিচ্ছি। এইভাবে আমাদের ছোট আকারের একটা দোকানপাটের মতন ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটাকে প্রকৃত মেলা বলা যেতে পারে না। कोरोना का प्रथम धाप बीतते ही धीरे धीरे सब स्वाभाविक होने के बाद द्वितीय धाप आरंभ होने की कगार पर है और ठीक इसी समय राज्य में निर्वाचन घंटा बजा दिया निर्वाचन कमीशन। शुक्रवार दिल्ली में संवादिक बैठक करके निर्वाचन घोषणा किया गया और उसके बाद से ही जिला जिला में आरंभ हो गया है प्रशासनिक कार्यक्रम। कोरोना काल में शांतिपूर्वक निर्वाचन संपन्न करना ही एकमात्र लक्ष्य है प्रशासन का। शनिवार सिलीगुड़ी स्टेट गेस्ट हाउस में संवादिक सम्मेलन किए दार्जिलिंग जिला का जिला शासक शशांक सेठी। उन्होंने कहा है कि जिला में प्रत्येक वोट कर्मियों को टीका देने का कार्य आरंभ हो गया है। फिलहाल कम बेसी 4000 वोट कर्मी टीका लिए हैं। यहां तक कि पुलिस को भी टीका दिया गया है। बूथ पर हर वोट कर्मियों को मास्क एवं सैनिटाइजर व्यवहार करना होगा। यहाँ तक कि मीटिंग जुलूस में भी कोरोना विधि मानकर ही कार्य करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर फिलहाल 2 कंपनी का केंद्रीय वाहिनी आकर पहुँचा है। बाद में जरूरत होने पर और भी वाहिनी बुलाया जाएगा। 1799 बूथ पर पूरा जिला में 9000 वोट कर्मी वोट करवाएंगे। कोरोना के कारण इस वर्ष 319 बूथ बढ़ाया गया है, परंतु जिला शासक का चिंता का विषय है कि बहुत वोट कर्मी टीका नहीं लेना चाहते हैं। उन्हें राजी करवाना उन लोगों के लिए चैलेंज बन गया है। दार्जिलिंग जिला में पुरुष वोट संख्या है 6,09,933 एवं महिला वोट संख्या है 6,12,243, अर्थात कुल वोट की संख्या है 12,22,190। The elector profile is like this, that we have, as per the roll published on 15th of January, it's about 12.22 lakh electors. Our EP ratio is 0.7. EP ratio is basically the elected to population, projected population ratio. This is better than the state average. It's around 0.7. The gender ratio is again much better than the state average. This is about 1004. This is basically for every 1000 males, how many female voters are there. Total number of polling stations, we had 1413 polling stations. This year we all know we have auxiliary polling stations because of the COVID norms, and hence there has been an increase of 306 auxiliary polling stations. So in total there would be 1723 polling stations. So 1719 polling stations. And other than that, we have done a survey of all PWD electors. Around 7,000 PWD electors are there, and also 80 plus electors we have done a survey. This is around 19,000 for the district, and number of service electors for the district is around 8971. A number of apps are there for which training is going on, and which we will continue to do that for these elections. For COVID norms, obviously, is a big thing, we all know, and all COVID related precautions will be taken in all election related activities, whether it be nomination, whether it be campaigning, whether it be training, everywhere, and we'll have to ensure that COVID norms are being followed. One is obviously that in all this, as I already said, in anything we do, whether it is training, whether it is campaigning, whether the movement of flying squads, later the actual poll day counting, COVID norms, what are the basic COVID norms, as mandated by the government, as mandated by the state government, will have to be followed, which are what? Mask has to be worn, social distancing has to be done as far as possible, then sanitizer presence has to be there, basic scanning facilities would be there. In fact, in the voting booth also this time, there would be a person with a scanner, thermal scanner, to check. 1 hour, yesterday also it has been announced that 1 hour increased voting time has been kept for, इस बार इलाका में समाधान प्रकल्प पर
गंभीर पानी का नलकूप एवं पंप बैठाने का कार्य आरंभ हुआ। यद्यपि यह प्रकल्प वोट घोषणा के पहले का ही है, इसलिए इस कार्य को देखने के लिए उपस्थित हुए पौरसभा के प्रशासक मंडली के सदस्य सैकत चटर्जी। आज उनकी देखरेख में 14 नंबर वार्ड में यह नलकूप बैठाने का कार्य आरंभ हुआ। इसके फलस्वरूप इस इलाका में 15,000 मनुष्य उपकृत होंगे, कहकर जानकारी दिए सैकत बाबू। NBDD व पौरसभा के दोनों की तरफ से इस कार्य को आरंभ किया गया। জলপাইগুড়ি শহর অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু শহর। আপনারা দেখছেন যে আমরা জলপাইগুড়ি পৌরসভার 14 নম্বর ওয়ার্ডে দেশবন্ধু স্কুল হাই স্কুলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই 14 নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় 80% বাড়িতে আপনি জানবেন যে পানীয় জলের কানেকশন পৌঁছায়নি। তার কারণ এটা ছিল হচ্ছে গ্রামের পিএইচির সাথে সাথে লিঙ্ক ছিল, শহরের পৌরসভার পানীয় জলের সাথে লিঙ্ক ছিল না। এ নিয়ে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এবং সেই দাবিকে আজকে বাস্তবায়িত করেছেন বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি পৌরসভা এবং মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরের মধ্য দিয়ে পাড়ায় সমাধানে। এখানে আপনি জানেন যে এখানে একটা গভীর নলকূপ টিউবওয়েল হচ্ছে, সঙ্গে সাবমার্সিবল পাম্প এবং পাম্প হাউস তৈরি হচ্ছে। এখানে আরেকটা হচ্ছে রাজবাড়ি পাড়ার ওখানে, আর আরেকটা হচ্ছে আপনার ওই 8 আর 10 মিলে এমইডি অফিসে বা সেই লোকেশনটার কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই যেহেতু এই কাজগুলো শুরু হয়ে গেছে এবং আমরা আগামী 1 মাসের মধ্যে আমরা জল মানুষের বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারবো। এই 14 নম্বর ওয়ার্ড এবং 13 নম্বর ওয়ার্ডে যেখানে প্রায় 14 থেকে 15,000 মানুষ উপকৃত হবেন। वोट घोषणा होते ही स्कूल में सबुज साथी का साइकिल वितरण को केंद्र करके विवाद खड़े हो गए हैं। विद्यालय के सहकारी प्रधान शिक्षिका का दावी है कि ब्लॉक समष्टि उन्नयन अधिकारियों का निर्देश अनुसार ही उन्होंने छात्रों को साइकिल वितरण किया है। यह घटना कालियागंज थाना के मिलनमयी गर्ल्स हाई स्कूल का है। वोट घोषणा होने के बाद राजनीतिक स्वार्थ के कारण साइकिल वितरण किया गया है। इस आरोप को लेकर बीडीओ के पास एक लिखित शिकायत भी दर्ज किया गया है वाम कांग्रेस जोड़ द्वारा। इस विषय पर तृणमूल कांग्रेस कालियागंज शहर के सभापति कमल घोष कहते हैं कि निर्वाचन घोषणा के बाद आचरण विधि मानकर चलना ही सबके लिए जरूरी होता है। यह साइकिल वितरण पर कोई बाधा है कि नहीं मैं नहीं जानता, कहकर साफ साफ बता दिए कमल बाबू। इस विषय पर विश्वजीत लाहिड़ी का आरोप है कि शासक दल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से निर्वाचन विधि का उल्लंघन कर रहा है। शुक्रवार रात के अंधकार में मिनी ट्रक करके कई 100 सबुज साथी प्रकल्प का साइकिल कालियागंज के मिलनमयी उच्च विद्यालय में साइकिल रखा गया है। इस विषय को लेकर निर्वाचन कमीशन के पास शिकायत करेंगे, कहकर जानकारी दिए बीजेपी के जिला सभापति विश्वजीत लाहिड़ी। অ্যাকচুয়ালি এটা বিদ্যালয়, তো আমরা তো নিজেদের মতো কোনো কাজ করতে পারি না। আমাদের যেভাবে নির্দেশ এসেছিল বিডিও অফিস থেকে আমরা সেভাবেই কাজটা করছি। তো আমাদের সেইভাবে মেয়েদেরকে আজকে দিতে বলা হয়েছে। এর আগে আমাদের কাজগুলো চলছিল, মেয়েরা সাইকেল পাবে সেই কাজগুলো চলছিল। এবার সাইকেলটা দেওয়ার দিনটাই হঠাৎ করে কালকে হয়ে গেছিলো, যে কালকে বলা হয়েছিল কিষাণ মান্ডি থেকে দেওয়া হবে, সেটাই পরবর্তীতে চেঞ্জ করে স্কুল থেকে দেওয়া হচ্ছে। আপনার কাছে কখন নির্দেশ এসেছিল যে স্কুল থেকে সাইকেলটা দেওয়া? 5টার পরে ওভার ফোন, ফোনের মাধ্যমে আমরা খবর পেলাম যে অ্যাকচুয়ালি বিডিও অফিস থেকে আমাদের যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে আমরা তো সেভাবেই চলছি। আমরা অভিযোগ করতে এসেছি হচ্ছে গতকাল তো নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন ঘোষণা করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার। তারপরেও গতকাল রাত্রে কালিয়াগঞ্জ মিলনময়ী হাই স্কুলে এবং হচ্ছে পুরিয়া মহেশপুর হাই স্কুলে সহ আরেকটা স্কুলে হচ্ছে তারা সাইকেল ঢুকিয়েছে এবং সেই সাইকেলগুলোকে নির্বাচন ঘোষণার পর ডিস্ট্রিবিউট করবে। আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য যে নির্বাচন চলাকালীন হচ্ছে কোনোরকমভাবে এই সাইকেল বিলি করা যাবে না। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সাইকেল বিলি করুক, আমরা কোনো ব্যাপারে কোনো বিরুদ্ধ মতামত দেবো না। কাকে অভিযোগ জানাবেন? আমরা বিডিও সাহেবকে দেব। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।